Good evening, sir. This is our topic reporting about inspection for cargo space, hatch covers, and ballast tanks during loading and unloading. Inspections during loading and unloading operation are operation are critical to identifying damage and defects that could compromise cargo integrity, vessel safety, and environment protection. These checks must be systematic, timely, and tailored to the specific areas being examined. 1. Inspection of cargo space. Before loading, conduct a full inspection once the previous cargo has been completely removed and the space clean. Suriha daw tanan pagka human na mapaayo tanan ang nangaging kargo o limpyuhan na husto ang lugar. During loading, perform periodic checks on cargo is being stowed, especially after each major section is completed. After unloading, inspect immediately to identify and damage that occurred during discharge or from the previous cargo. Susiha daw dayon aron makita kung adunay nasamad samtang gikuha ang cargo o gikan ra ba sa nangaging cargo ang kadaot. Common damage and defects to detect. Structural issues, corrosion, bucking or cracking or bulkheads, floor or overhead beams, water ingress signs, stains, rust streaks, damps, patches, or standing water, cargo residue, contamination from previous loads that could affect the new cargo, hatch coming damage, bent flanks, damaged gaskets, or misaligned guide rails, ventilation system issues, black ducts, damaged fans or faulty dampers, lightning and access, broken lights, missing safety handrails, or abstract walkways. Inspection methods. Visual examination of all surface using adequate lighting, portable lamps if need. Tanawa daw maayo ang tanan nga dapit gamit ang igo nga kahayag. Gamita pa ang portable nga suga kung kinahanglan. Checking for water tightness by examining seals and looking for recent moisture signs. Measuring corrosion thickness where areas appear weakened. Testing operability of any moving parts, ventilation fluids, or other. Sulay kung malihok ba ang mga sa maayo ang mga bahin nga makagalihok sama sa mga tabon sa ventilasyon. Documenting all findings with photos and detailed notes on location and severity. Itala daw tanan nga diskubrihan, kuhaa og litrato og isulat kung diin kini og unsa ka grabe. Timing of inspection. Before, close, after loading, truth checks and ensure proper sealing and preparations. Asa ka magsulay. Sa wala pa, isara human matapos. Susia ang detalyado aron masiguro nga maayo ang pagpanapton og mulihok sa husto. During loading, unloading, regular check of
cover deployment that may be spared during operations. After opening, before unloading, inspect sales instructions, conditions after being closed during transit. Hum Human ibukad sa wala pa makuha, susiha ang mga panapton o kahimtang sa gahom human isara sa daghan. During adverse weather, educational checks if heavy rain of roaches occur while opening. Common damage defects of detect. Gasket issue. Cracks or compressions, loss, misalignment of regurgitated object trapped under shells. Unsa man ang gitingguhaanan, makadaot sa panapton. Mga gasgas dili na makapahigpit, dili husto nga pagkapilit og mga butang nga nadugang sa ilawom. Cover plants dealing corrosion of definition that could affect weather tinnitus. Secure device, broken or missing clamps, togglers or locking machines. Ang mga gamit na paglig-on, mga nadaot or nawala ng mga PC, latch or mga gamit sa padlock. Edges and supports, worn burning bit pins or damaged lifting points. Rubbing streaks, where are the damage that could cause water to penetrate. Mga parte na nga nasuspak, pagkasamad o nakadaot nga mahimong hinungdan sa pagsulod sa tubig. Draining system, collage coppers and damaged drain papers and lead water regulations. Magagian sa pagbuhian, mga nabara nga mga butang aron makabuhian og tubig ug nadaot ang mga tubo nga hinungdan na pagtigom sa tubig. Inspection method. Visual inspection of all gaskets for continuity and compression. Unsahon pag sulay, tan-awa og maayo ang tanan nga panapton or masiguro nga padayon og maayo ang paghigpit. Checking that all secures device engage properly and apply even pressure. Testing water tinnitus using house tests were safe and particular of checking for just mature signs. Sulay kung luwas ba ang tubig gamit ang hose aron ibuhian, kung wala ra o tan-awon lang ang mga timalilhan sa basa o alikabok. Measure alignments of cover planets relative to comings. Inspecting relief gear or wear, deformation or corrosion. Susiha ang mga gamit sa pagtaas aron makita kung adunay kasamad, pag-usab sa porma o pagkawala. Operating covers fully of ensure smooth movement and properly settings. Himuon og buhaton ang pagbukas o pagsira sa takipan aron masiguro nga hapsay ug maayo ang pagkapilit. Inspection of ballast tanks. Before ballast, prior to loading, checking condition when empty or partially empty. Susiha ang kahimtang kung wala na punan o gagmay ra ang sulod. During ballasting, before unloading, inspect as tank are being emptied to access all surface. During ballast operation, monitor for leak or abnormally falling draining rates. Bantayi
kung adunay pagbuhos o dili normal nga pagpuno o pagkukan. After cleaning, check condition following any tank cleaning activity. Crossing painting, general conclusion or scale building stability zone. Mga putok kinabuhi ang paglakaw o mga balhibo sa kalawang labi na sa mga pagdapit nga kanunay nga nasugatang tubig. Corrosion painting, general corrosion or rust scale building especially in plus zone. Mga putok kinabuhi ang pagkawala o mga balhibo sa kalawang labi na sa mga dapit nga kanunay nga nasugatan sa tubig. Structural damage, deformation or tank tops, floor or stiffeners from pressure or cargo load above. Coating failure, peeling, blistering or missing protective coating. Pagkalusot, pagmumula o walang ngang pintura nga nasilbing protection. Inlet-outlet issue, black pipes, damaged valve or fully level indicators. Katukid, protection, influation, anodes or electrical connection. Nabarang nga mga tubo, nadaot nga mga bulbula o dili maayo nga mga timailhan kung pila kadaghan ang sulod. Water quality issue, presence or contaminants, sludge, build-up or expensive sediment. Leaking sign, water stain or tank tops, including leak, no cargo space or from tank burneries. Mga mansya sa tubig ibabaw tangke napakita nga naay pagbuhos ngadto sa lugar nga cargo o gikan sa mga linya sa tangke. Exterior tank with proper safety determinants and gas testing where direct is usual examination. Masulod sa tangke apan siguruha nga adunay permit sa kaluwasan og nasulayan nga ang gas sulod maabot. Using remote cameras for hard to reach areas or when entry is restricted. Gamit ang kamera nga mokontrol gikan sa gawas alang sa mga dapit sa lisod maabot. Measuring concussion rate and clothing thickness at multiple location. Sukati kung unsa kadako na ang kalawang o gibaguhan sa pintura sa laing-laing dapit. Testing valve operation and checking for leak under pressure. Sulayi kung mulihok ba ang maayong mga bulbula sa sisiha o adunay pagbuhos kung naay pressure. Analyze ballast water sample for contamination. Susiha ang tubig sa balase arong makita kung adunay hugaw. Inspecting tank boundaries from adjacent space for sign of leak. Susiha ang gikan gawas ang mga linya sa tangke arong makita kung adunay mga timailan sa pagbuhos. General infection procedure. Safety requirements. Ensure all spaces where you are really visibility visited and gas listed before entering. Use siguruhan na igo na ang hangin sa sulod ng nasulayan na ang gas sa wala pa musulod. Use a personal protective requirements. BPA hats safety safe movies and respiratory permitted
if needed. Maintain communication with deck control at all time. Padayon ang istorya sa mga tawo sa deck aron mahibal-an kung unsa ang nahitabo. Zero ka alone in a enclosed spaces. Kaya pag-adto sa sulod sa nga lugar na mag-inusara. Ensure na in- encrypted, 19 and secure assess leaders. Siguruhan na igura ang kahayag og luwas ang mga hagdanan. Communication and reporting. Record on specification with date, time, inspirator name, and location. Italatanan ang nahitabo sa isulat ang pisot pizza oras kisa ang nagsulat ang diin na nahitabo. Take care photograph of damage. Defeats different points for location. Specified by severity minor moderate critical. Prepare ang mga taot sumala sa kadako gamay ra kasagaran o critical. Reporting recall issues immediately the vessel management and port and if necessary. Update visual maintenance records and solid repair as recorded. I-update ang mga talaan sa pag-monitor o schedule and ang mga pag-ayo. Lati na. I-check visual information of credible during loading, unloading operation. Tanawa ang mga dapit ang maabot samtang nagatrabaho. Prepare separation check for imprecision before loading and after unloading. Susiya tanan sa wala pa na magsugod og human matapos. As needed check additional imprecision following advice condition or inside dugang nga pagsusi human sa masamang panahon o sa mga incident. Conclusion. Effective inspired during loading and unloading. Operation and essential for preventing cargo damage, ensuring vessels seaworthiness and protecting and machine environment. By following systematic procedures, detecting common issues early, and document finding closely, we can maintain efficient operation while minimize risk and repair scope. All defects identified must be addressed before continue operation, and safety would be of premises with varying measures implement before immediate permanent repair is not possible.